expression macam biasa, understanding macam biasa. I won't compromise that. Yeah, don't forget to subscribe. Jangan. Ni nama you guys. Okay. So, ada few people yang sepatutnya dah bersedia today. Syafiqah Aulia, Siti Munira, Umaira Kalisa, Ummu Balkis and Uthman Al-Haq. Right? It's okay. Kita belajar, don't worry. Alright, so this chapter 9. Again, I'm sorry kalau my internet I suddenly hilang ke apa. So, I need to reconnect to my internet. Okay. Why I love this chapter? Because it's soalan keluar dan ini basically the ending of you punya journey of glucose. Remember you nampak glucose macam ni kan? Betul macam tu. Alright. So in chapter 3 you belajar macam mana glucose nak masuk. Ini glucose dulu banyak yang lain. Glucose and amino acid nak masuk. Punya carrier protein. Chemical composition of the cell. You belajar molecules. How does this glucose exist in real life? How does this protein exist in real life, right? Then you belajar metabolism metabolism and enzyme. You realize that the bonding between these glucose molecules and the bonding between these amino acids, you break it down, form their enzymes. Right, itu you belajar chapter 5. Belajar characteristic of enzyme, you belajar naming of enzyme. Today kita akan belajar kat mana enzyme tu dekat dalam you punya badan. Alright, cell division is detached a bit. Alright, chapter 7 is how by you use this glucose to generate energy in a process we call cellular respiration. Alright, kalau ada oxygen, aerobic respiration. Tak ada oxygen, fermentation. Dan mana dapat this oxygen? That's why you belajar chapter 8, respiratory systems in humans and animals. So today, this movement of glucose, macam mana kita nak dapat dalam badan kita? Kita tahu macam mana dia masuk, macam mana dia utilize, how kita nak dapat all this glucose, how kita nak dapat this amino acid. That is what kita akan belajar in chapter 9, nutrition and human digestive system. Basically, this chapter is very easy if you listen carefully. Okay, so today, kalau sebelum-sebelum ni you tak pay attention ataupun hari ni rasa it's okay tak ada dengan saya pun, nanti tengok je lah YouTube balik. No, keberkatan. Waktu ni lah live. Alright, waktu live ni lah you boleh tanya I macam soalan yang you tak dapat. Alright, so first kita akan belajar digestive system. Basically you dah belajar dah sebelum ni. Alright, apa organ-organ yang terlibat. Next, this chapter hard a bit because you belajar digestion. You need to tahu digestion protein dekat mana, starch kat mana, alright? Hopefully, kita boleh habiskan sampai absorption today. Mind you, alright, chapter 9, you jumpa word absorption. Dalam nota you, which by next sekolah nanti nak tengok nota kan? Alright, chapter 9, you buat star, reabsorption, pangkah. Alright, you tak jumpa word reabsorption kat sini. Reabsorption, you akan jumpa word dalam formation of urine nanti in the later chapter. Sekarang ni okey lah macam baru jumpa word absorption. Nanti bila you dah jawab soalan, tiba-tiba keluar soalan word reabsorption ni. Alright, chapter 9 you belajar absorption sahaja. Kalau boleh, today I nak habiskan sampai assimilation. I know kelas hari ni macam trading sikit lah, macam panjang sikit. We'll try, okay? Okay, first, digestive system. Before we understand about digestive system, this is, alright, human digestive system. Normal, you dah tengok banyak kali daripada kecil lagi you nampak. So apa yang I nak you faham dekat sini adalah, tahu tak kalau dulu kan, apa tu nama dia, hukuman orang dulu-dulu yang sula tu. Tak tahu apa bahasa Inggeris dia. Basically dia masukkan dekat you punya ni dekat you punya lubang dubur ni, keluar dekat mulut you. Kenapa that's possible? Because daripada mulut dekat sampailah saluran keluar tu is as basically a hollow tube. Hollow. Alright, hollow tube. So like this one, hollow tube. Kat sini mulut you masuk, kat sini it's out.
Jadi macam mana daripada kompleks molekul yang dekat sini, alright, all these complex molecule yang dah belajar dekat chapter 4, dia akan lalu dekat sini sampailah dia keluar menjadi tahi you, alright. Tapi ni apa molekul-molekul yang berguna ni? Yang ni yang akan diabsorb. Ni yang kita akan belajar. Yang tu yang akan pergi dekat badan-badan you. Right. Before you learn this chapter digestive system, we need to recall chapter 4. Right, ni chapter 4. Siapa-siapa yang lupa ataupun tak belajar lagi, chapter 4. Chemical composition in a cell. Alright, so all of our intake, diet intake usually in complex carbohydrate. What does it mean by complex carbohydrate? Is it exists in polysaccharides. You see polysaccharide macam ni, macam starch kan? It exists starch macam ni. So ini cellulose yang ada dekat cell wall pokok-pokok. Alright. Glycogen ataupun you makan haiwan lain, alright, you makan simpanan glukos dia. Simpanan glukos dia disimpan dalam bentuk glycogen. Beza dia, nampak tak? Starch lurus macam ni, cellulose atas bawah. Glycogen dia branch. Macam ni, dia ada ranting-ranting macam tu. So lurus ni, linear structure ni, alright, kita panggil as amylose. Structure yang linear kita panggil amylose. Structure yang branch macam ni kita panggil amylopectin. Alright, that's where enzyme amylase came from. Sebab dia digest amylose, starch yang macam ni. Dan all this digestion akan occur dekat dalam badan kita. So by stages. Mula starch ni kita akan tukar jadi maltose, akhirnya akan jadi glucose. Bila dah jadi glucose, barulah it's small enough untuk masuk dekat dalam sel through carrier protein, right? Kalau protein pun sama, alright? Complex protein yang kita makan consists of many polypeptide. Bukan satu polypeptide je, tak. Many polypeptides, alright? Tangle. Kalau sebelum ni, syllabus sebelum ni, you belajar structure of protein. Primary, secondary, tertiary, quaternary. Tapi syllabus you tak belajar dah. But you have to know lah. Protein exists, alright? Some protein exists. Dia ada multiple polypeptides. Jadi, digestion of proteins, you kena digest dia kepada polypeptides dulu. You bayangkan macam mutiara tu kan, banyak-banyak. Macam rantai mutiara ni, banyak-banyak rantai mutiara, you kena digest dia di satu rantai, dua rantai, tiga rantai. Then, you akan digest dia jadi peptide kat sini. Akhir sekali, amino acid, barulah it's small enough to be absorbed. Lipids, alright, yang selalu you makan, you tak makan wax, you tak makan phospholipid, you tak makan steroid, you selalu makan fats, lemak kan, chicken, butter, alright, makan fats kan. So, these triglycerides adalah the last component. Bila dia dah, triglyceride ni datang daripada glycerol and fatty acids, right, glycerol and fatty acids. So, bila dia dah digest jadi glycerol and fatty acid, barulah dia boleh absorb dalam badan kita. So, ni yang kita belajar tu kan. Macam mana bila dia keluar macam ni, boleh masuk dekat dalam sel you. Dan sel you kan plasma membrane kat sini. Nanti yang tu yang you belajar, movement of substance across plasma membrane. Kalau you makan vitamin A, makanan yang ada vitamin A, macam mana nak masuk? Kan, ADEK, true phospholipid bilayer je. Kalau makan vitamin yang ada, makan anything yang ada sodium ion, alright, macam mana dia nak masuk? Kena guna for protein. So you dah belajar semua benda ni, baru you belajar macam mana kita ingest semua benda ni. Alright, hopefully you get all this connection. I know like some of you, I received quite a few message cakap macam teacher, bio susah. It's okay, memang susah at first. Tapi you are among the brilliant one yang boleh ambil. Right, this one pun I dah study banyak kali dah. I don't want to repeat this again. This is how the process of daripada glucose yang you makan, how we generate energy.
So this is the digestive organs you. Mouth, ada pharynx, salivary gland, tongue, esophagus. Biasanya soalan takkan tanya senang-senang sangat macam ni lah. Mungkin kalau dia tanya, what is esophagus? Kalau dia ni, nampak tak? This is you punya trachea. Ni trachea yang kita belajar chapter respiration kan. So ini adalah you punya lungs, trachea. You see here, inilah yang I cakap C-shaped cartilage. C-shaped cartilage. Dekat sini, alright, area yang dekat dengan esophagus ni, alright, dia tak cover dengan C tu. Bentuk dia C kat depan je. Alright, macam ni kan, sorry. Ni kat depan je. Belakang ni dia cover dengan not cartilage. I rasa it's muscle kot macam tu. Kenapa? Because it allow esophagus you untuk undergo peristalsis, untuk swallowing. Nanti kita akan tengok macam mana swallowing ni occur. What is this? Okay. So that is digestive system. Practically the first part is very easy. You dah study dekat lower form dulu. Now we belajar digestion. Alright. Digestion bahasa Melayu apa? Pencernaan. So digestion ada dua jenis digestion, two types of digestion. First is physical, second is chemical. First is physical, second is chemical. What does it mean by physical? Is mechanical breakdown. Something that you can see it's actually happen. Contoh macam mulut you chewing. Kan daripada nasi kunyah 40 kali, alright, that is mechanical breakdown. Right? So nanti tengok juga dekat dalam perut kita, alright, dalam alongside of your alimentary canal, kita ada peristalsis. Peristalsis maksudnya it's contract, gerak, contract, relax, contract, relax, contract, relax. It is a mechanical breakdown, alright? Maksudnya it's the action that you can see. Chemical decomposition of complex molecule into simple molecule, dia tak ada mechanical breakdown, and this involve enzyme which we dah belajar in chapter 5. Okay. So this is chemical breakdown, physical. So this chewing. So you nampak kat sini, why does this chewing occur? Alright, dekat mulut kita, first ada this physical breakdown and also ada chemical breakdown aided by salivary amylase. Okay. Okay, sebelum I tunjuk this one ya, you nampak kat sini, bila kita nak bernafas pula dah. Bila kita nak telan makanan, so this is makanan you dah campur dengan ileo semua. So bila you nak telan, you punya epiglottis ni akan tutup. Alright, tutup trachea. Biasanya nak bernafas kan? Ni dia buka sebab you bernafas, tapi bila you telan makanan, dia akan tutup. Kenapa you tersedak? Sebab epiglottis you tak sempat nak tutup, dia termasuk makanan dekat dalam ni. So you tersedak nak keluarkan makanan tu. Most of, ada kebanyakan kalau lah this happen, kalau lah makanan you clog dekat you punya trachea ni, this one lah yang you kena buat Heimlich maneuver. Betul tak? Heimlich. Kalau lah you nak ambil medik, alright, maneuver. Alright, kalau you nak ambil medik, you kena kalau nanti nak apply dekat university overseas lah, mostly I tahu kalau overseas, you need to have this first aid course. You kena ambil first aid course. One of the things that dia belajar dekat first aid adalah dulu tu Heimlich ni. Macam mana tak buat ni, tangan you kan satu macam ni, cuba buat so macam ni, satu lagi macam ni, lepas tu letak dekat dekat belly button you punya pusat tu, letak dua jari macam ni dekat atas pusat you. Lepas tu letak you punya ni, muscle knuckle ni kat situ, dan cuba tekan. Macam tu. Cuba tekan ni macam tu. Lepas tu you akan rasa macam tersentak a bit. Sebab basically you are pushing you punya, diaphragm tu untuk kecilkan thoracic cavity you. So supaya pressure dia tinggi sikit. That one is Heimlich maneuver. Kalau anything stuck kat sini lah.
Alright, sebab tu orang cakap waktu makan jangan mengumpat ataupun jangan bercakap. Sebab bila bercakap nak guna ni nak guna udara. Tapi sambil makan-makan ni terbuka tu masuk dekat dalam tu. Alright, inilah bila I cakap, nampak tak trachea sebelah esophagus. Jadi you kena, sebab tu kalau jawab soalan I always ask you untuk identify chapter apa yang dia tanya. Sebab kalau dia tanya pasal chapter nutrition, jaranglah kalau chapter nutrition dia label X ni jawapannya adalah trachea. Mestilah esophagus. Walaupun dia punya arrow tu tak berapa nampak. Okay? So tak apa. Nanti you dah form 5 nanti I ajar you all this technique. Identify chapter apa first. So kat sini lah swallowing dekat sini. Alright, sebab tu dekat trachea ni ada C-shape cartilage. Alright. So, let's say lunch you, okay, you punya homework hari ni, lunch you, bila you makan lunch, okay. Fatimah dia. Sorry. Kejap. You guys nampak ke I punya ni? Tadi cerita hilang a bit. Nampak. Nampak Okay. Alright. So let's say you makan nasi today. So makan nasi hari ni, lepas tu ada nasi, lepas tu ada ayam, lepas tu ada kuah lemak. Lepas tu ada apa lagi yang lemak. Masam-masam lemak lah macam tu. So basically dalam pinggan you ada carbohydrates, you ada protein, you ada fat. In order untuk semua nutrien ni, semua simple molecules masuk dalam badan you, it has to be in its simplest form. It needs to be in its monosaccharides, it needs to be in amino acids, and it needs to be in fatty acids and glycerol lah, triglycerides. So now kita akan tengok the journey of makanan you once it enters your body. So dekat mulut you ada enzyme what we call salivary amylase. Right? Salivary amylase. Jadi dekat mulut you yang terdigest, right? Dekat mulut you yang terdigest adalah carbohydrate sahaja. Nasi sahaja yang terdigest dekat mulut you. Right? Salivary amylase. So, this salivary amylase akan digest this carbohydrate, alright, starch, okay, guna salivary amylase kepada maltose. Ini adalah proses kita panggil hydrolysis lah. Hydrolysis. Kita lysekan dia dengan tambah water. Dengan syarat kena ada salivary amylase, kena ada enzyme because apa function enzyme? It reducekan activation energy. Alright. Contoh dia macam kalau you nak siap satu kertas tu kan keras kan. Jadi macam you rendam dalam air, sekarang bonding kertas tu dah lembut. So senang you nak pecahkan dia. Macam tu lah juga enzyme. Alright. Once dia form this enzyme substrate complex, kita dah belajar once it form enzyme substrate complex, dia reducekan ikatan bond tu. Jadi dia dah tak strong, bonding between glucose and galactose dah tak strong enough. Jadi it's easy for you untuk hydrolysekan dia. Alright, untuk pecahkan dia. Hydrolysis, lysis pecah, air, hydrolysis. Alright, and this happen dekat dalam mulut you. So, saliva you, ingat tak bila kita belajar enzyme, it need to work at optimum pH, alright? Optimum condition, optimum temperature, optimum pH. Jadi dekat ileo you sepatutnya pH almost neutral. Almost neutral. Okay, tahu kan karakteristik acid and alkali. Kalau acid dia masam, kalau alkali dia bitter. Kenapa you bangun tidur macam ileo you masam? Rasa tak? Ileo basi tu kan masam kan? Lepas tu sebab dekat gigi, alright, dekat gigi, let's say ini gigi Adam Harif, dekat gigi ni. So kalau you tak gosok gigi malam tu, right, bakteria dekat gigi you akan start makan leftovers makanan.
Bila dia start makan leftovers makanan, ingat kita ada bakteria yang anaerobik. Jadi bila dia makan, the product leftovers dia selalunya adalah acid. Alright, sebab tu ileou, alright, bila dia dah acidic, you kena gosok gigi dengan toothpaste yang alkali supaya environment dalam mulut you ni almost neutral balik. Sebab tu orang kata kalau bangun tidur gosok gigi dulu baru makan breakfast. Jangan terus makan je. Oh, dah lah disgusting. Okay. Lagi satu, sebab supaya digestion dekat dalam mulut you occur on optimum level. So, remember that one, alright? Dekat mulut ada salivary amylase, saliva, salivary amylase. Jadi kalau tadi makan nasi ada ayam, ada kuah lemak, the only digestion that occur kat situ adalah nasi je dulu. Nasi, lepas cakap sorry I digest dulu protein lepas macam it's okay, kita orang digest sebab lain. Okay, carbohydrate je dulu. Itu pun jadi maltose. Masih tak boleh nak absorb dalam badan kita lagi. Starch jadi maltose. That's why diorang cakap once you makan nasi kan, you kunyah lama-lama you akan rasa nasi tu jadi makin manis. Sebab starch tak ada rasa manis. Tapi bila dah jadi maltose, supposedly you akan rasa manis. Tak apa, makan ni kan roti gardenia. Kalau you kunyah-kunyah kan sedap. Gardenia. Sungguh enak dimakan begitu saja. Macam itulah sebab dia boleh digest jadi maltose. Manis dekat situ. Okay, this one Once dia dah dekat dalam mulut kita, tadi maltose ni tadi, nasi yang dah jadi maltose, tapi tak semua. Ada orang dia tak kunyah pun, dia makan telan. Tak sempat nasi tu jadi maltose. So mungkin ada starch lagi. So this what we call as bolus. Bolus. Maksud bolus ni adalah an individual unit. Macam sushi tu, yang tu kita panggil bolus. University hari tu I tengok ada this research by university in Japan, they study berapa size bolus yang sesuai untuk penghadaman kita. So dia tengoklah macam ada sushi kan macam-macam size. So dia nak tengok sushi berapa size yang sebenarnya actually lagi paling bagus untuk our digestion. So nampak ni bolus. So inside bolus ada maltose, alright. Mungkin ada starch yang tak digest lagi. Ada protein digestion, protein tak start lagi. Cuma dekat sini, dia just mechanical breakdown. You just hancurkan protein tu. Alright, dia jadi daripada ayam besar jadi ayam kecil. Itu je what happen. Alright, and still ada lipid. Kuah lemak tadi, dia basih lagi lemak macam tu je. Okay. Once dia pergi bolus, this contraction of bolus, ni lah yang I cerita tadi. Alright, bila bolus enter esophagus ke sini, epiglottis ni akan tutup. Ingat, glottis you jumpa dekat respiratory, dekat katak. This one epiglottis. Right? So you nampak, this one adalah what we call as peristalsis. Dah belajar ni peristalsis ni. Peristalsis. Okay, so dia contract, relax. Yang dekat situ lah trachea yang dekat tepi ni. Cepatlah, alright, okay. Trachea yang dekat tepi ni, yang ni lah yang ada C-shape cartilage yang I beritahu. This is what it means by C-shape cartilage dekat trachea allow swallowing. By allowing peristalsis to occur. Okay? This one is okay. Now you know carbohydrate kat sini settle dekat mulut tapi belum settle lagi. Dia baru jadi maltose. So what happened dekat you punya stomach? Kan? Dekat perut you, stomach you. Dekat stomach you, digestion of protein pula. Protein waktu ni macam yes, what to do pula untuk digest. Okay, dekat dalam stomach you, okay, this one ada 3 jenis sel. Alright. Don't worry, very easy. Chief cell, you ingat ketua, CP. Alright, CP, chief cell. Chief, ketua. Chief macam chef kan? Macam chef. Kalau chef, dia boleh hidang Pepsi. So, chief cells secrete pepsinogen.
Ingat, chaff hidang air Pepsi. Chief cells secrete pepsinogen. Mucus cell secrete mucus. Easy. Alright, nama mudah mucus cell. Alright, dia akan secrete mucus. Mucus ni adalah macam hingus. Dia bukan macam hingus. Hingus tu mucus lah sebenarnya. Alright, mucus. Lendir, mucus. Parietal cell, yang ni je kot you kena ingat a bit. Parietal cell secrete hydrochloric acid. If you remember macam mana dekat dalam stomach kita boleh ada acid, alright, you ingat tak dekat dalam dekat ada air. Lepas tu kalau kita zoom in parietal cell, alright, kalau kita zoom in parietal cells, dia akan buat active transport, yang ni you dah belajar movement of substance across plasma membrane, H plus ion. Right, dia letak banyak-banyak H plus kat sini, jadilah yang ni hydrochloric acid. Sebab acid kan banyak hydrogen ion, banyak proton. Okay, parietal cell secrete hydrochloric acid. What happen? Apa function of acid kat sini? Alright, so acid dekat sini dia akan activate pepsinogen. Okay, awal-awal pepsinogen, chief cell ni dia keluarkan Pepsi dekat sini. Pepsinogen ni adalah enzim yang tak aktif. So mungkin pepsinogen bentuk dia macam ni, alright, dia tak aktif. Once dia dapat, ingat tak, enzim hanya boleh berfungsi kalau pH dia optimum. Sekarang ni it's not optimum. Okay, tapi bila ada hydrochloric acid, pepsinogen dia akan activate jadi pepsin. Alright, jadi pepsin. Okay, chief cell secrete pepsinogen. Pepsinogen ni bila ada hydrochloric acid dia akan activate jadi pepsin. Okay, pepsin dekat dalam stomach you dia akan hydrolyze protein into polypeptides. Ingat tak tadi I cakap protein ni dibuat daripada ni kan, ini polypeptides kan. You bayangkan macam tasbih tu, macam banyak-banyak tasbih tu. Sekarang ni bila ada pepsin jadi individual tasbih, satu macam tu. Alright, jadi macam beats, macam tasbih 1, 2, 3. Kalau tak pernah jumpa tasbih, tak tahulah. Okay, hydrochloric acid jadi polypeptides. Apa function hydrochloric acid yang lain? Alright, selain daripada dia activateskan pepsinogen pada pepsin sebab dia provide this suitable pH, dia juga stop action salivary amylase. Oh, okay, sorry. Alright, so it stops. Tadi kan mulut kita tadi, salivary amylase ni tengah digest. Waktu you telan ideo sekali kan, so salivary amylase tu masih lagi mendigest starch yang ada dekat dalam ni. Tapi once dia sampai dekat perut, salivary amylase kata, tak boleh ni acidic sangat untuk dia bekerja. Jadi dia tak boleh. Jadi dia stop the action there. And finally, yang paling important, this one you need to remember, it kill bacteria in food. Tapi, alright, kill bacteria in food. You cakap, by that logic teacher, I boleh je lah makan nasi basi ke, apa-apa yang basi ke, sebab semua ni akan dibunuh oleh hydrochloric acid dekat dalam perut kita. Some bacteria can produce spores, alright? Especially fungi. Kalau you makan roti yang berkulat kan, it boleh produce spores. Spores ni adalah dia punya exopolysaccharide, larutan kepingan luar tu is very tough. Alright, you knock dia memang takkan ni. So masuk dekat dalam acid pun dia takkan mati. So bila dia dah lepas you punya perut tu, barulah dia boleh activate. Dia tak jadi dormant dah. Okay, so 3 action of hydrochloric acid. 1, prepare pH yang optimum untuk pepsinogen, itu 1. Nombor 2, dia stop activity salivary amylase. Nombor 3, it kills bacteria in your food. Okay, siapa yang keluarkan hydrochloric acid?
parietal cells. Kalau chief cell, ingat chef, pepsinogen. Mucus dekat sini, sebab ada hydrochloric acid, acid kan corrode, sifat dia bersifat menghakis, corrosive. Jadi mucus kat sini, it's protect lining ni. Kalau you tahu, penama perut you ni, dia ada circular muscle, longicular muscle, and it's like 4 parts. It's okay. Itu not in your syllabus, alright? It's corrosive. So, bila ada mucus dekat layer ni, so perut you protected against this hydrochloric acid. But digestive, on the digestive part, you need to know protein tambah water jadi polypeptides. Right, ni lah, protein jadi polypeptide. Masih tak jadi lagi amino acid. And pH is 1.5 to 2. Alright, it's very acidic. Dulu, silibus lama, selain daripada pepsin, ada juga enzim kita panggil renin. Renin ni, tak apalah nantilah cerita. Tak nak cerita sekarang. Alright, renin ni bukan dalam silibus you dah, tapi you boleh jumpa dekat bakery. Kalau bakery, boleh jumpa kot produk dia nama Renes macam ni. Untuk buat yogurt ke, untuk buat keju ke. So bila renin ni, function dia, ni dulu I just cerita because I find it interesting. Renin ni function dia untuk coagulate milk. Dia jadikan susu tu berketut-ketut. Bila you minum susu, dekat dalam perut you dia jadikan susu ni berketut-ketut. Bila renin ni, alright, sebab itulah I rasa this is the invention of cheese. I listen to story, I didn't research, but you can tengok sendirilah. Kalau I macam salah, let me know lah. I believe dulu, bukan I believe lah, I dengar orang cerita kalau I salah jangan marah. Dulu, ni orang dulu kan dia tak ada botol air. Siapa yang ada tumbler Tupperware? Zaman dulu tak ada, okay. Jadi dia guna perut haiwan, perut bili macam tu. Untuk bawa air dia macam tu, guna perut. So, bila dia dekat padang pasir, bawa botol air dalam bentuk perut macam ni, dia letak susu. Lepas tu, tapi bila dekat dalam susu, okay, bila tengah berjalan-jalan, perut tu kan dia bergerak-gerak macam tu kan. Dekat dalam perut ada enzim renin. Yang ni bukan dalam silibus tu. So, tak ingat pun tak apa. Enzim renin. So, renin function dia untuk coagulate milk. Bila dia sampai-sampai dia nak minum susu tu dah jadi cheese. That's the origin of cheese, I think, but you can check. I don't know whether this are true or not, but it's interesting. Okay, anyways, dekat dalam perut you juga, selain daripada digestion of chemical breakdown ni, kita ada juga mechanical breakdown because ada peristalsis dekat perut. Ni kan ni perut, so it's digest macam ni lah, alright. So this peristalsis kat perut, what we call as churning. Alright, kita churning. Kalau you guys pernah dengar churning butter. Kalau nak buat butter apa bahasa Melayu? Mentega. Okay, butter mentega kan. Kalau nak buat mentega, kita churning susu tu sampai dia jadi butter. Mana? Tak ada gambar. Korang boleh tengok kot gambar orang churning butter. Basically you macam churning. That's what happen dekat dalam perut you. Alright, it's churning. It's combine kan acid ni dengan makanan-makanan you. Alright, dekat sini kita ada untuk mengelakkan acid ni naik dekat esophagus ataupun keluar dekat sini, kita ada what we call as sphincter. Alright, tak cantik lah ini. Sphincter. Right, dia macam pengecut dekat situ. Mengelakkan ni. Jadi orang yang apa nama dia pedih ulu hati kan. Inilah sebab dia punya kat sini dah longgar. So bila dah longgar dekat situ, alright, dekat sini dah longgar. Bila dah longgar kat situ, asid ternaik dekat dalam ni. Itu yang rasa macam pedih ulu hati. Minumlah Gaviscon. Macam tu kan, sphincter. Okay, so once dia dah combine dekat dalam ni, alright, so sekarang ni you tahu dekat dalam ni, kenapa Harith Danish? Apa? You nak tanya soalan ke?
TIMC. Okay, kalau ada soalan, you just buka you punya microphone. Okay, I takut I tak sempat nak baca. Okay, spinster dekat situ. So, dekat dalam ni tadi, sepatutnya ada maltose. Lepas tu mungkin ada starch yang tak terdigest lagi. Lipids and no longer protein. Sekarang ni dia dah jadi polypeptide. Alright, so bila dia nak keluar ni, alright, nak keluar ni, okay, produk ni kita panggil chyme. Chyme. C-H-Y-M-E. Chyme. Alright, maksud dia produk ni dia dah ada acid dekat dalam perut ni tadi. Alright, so all these combinations tambah acid keluar kat sini, kita panggil dia chyme. So, what happened to this chyme? So, you nampak? Sebab kita ada spinster dekat sini kan. So, chyme ni dia akan keluar sikit demi sikit. So, bila churning tu, bila dia peristalsis tolak, keluar sikit. Tolak, keluar sikit. So, what happened to this chyme? Digestion akan continue dekat part of, okay. Sebelum tu, okay, nampak ni? Right. The whole panjang ni is semuanya what we call as small intestine, usus kecil. The whole panjang ni. But the first part directly after ya Allah busy-nya. Okay, directly after stomach is what we call as duodenum. Duodenum. Okay. So dekat duodenum also ada digestion. Okay, kat mana digestion dia? Okay, ni kan kalau I zoom in duodenum, gambar tadi tak berapa clear. So ini perut you, dekat dalam tu ada chyme. So sekarang ni chyme dikeluarkan masuk dekat duodenum. First part of small intestine. Dekat sini, nampak tak kat bawah ni ada yang macam bentuk daun tu, kita panggil pancreas. Alright? Pancreas. Setiap kali you ingat pancreas, ingat lard. Lard ke tal ke tak kisahlah, I selalu ingat tal. Alright, pancreas ingat lard ataupun tal. Sebab enzim kat sini ada 3 enzim. Lipase, lipase, okay. Pancreatic amylase. Sorry, cantik pula ini. Okay, pancreatic amylase, lipase, amylase kan, amylase tadi ada dekat salivary amylase dekat ILOU, tapi sekarang ni sebab tu you kena mention amylase kat mana. So sekarang ni dia keluar daripada pancreas, nama dia pancreatic amylase. T, trypsin. Trypsin. Alright, pancreas, ingat lard. Lipase, amylase, trypsin. Itu enzim yang dikeluarkan masuk dekat duodenum. Masalah dengan enzim ni, lard ni, dia tak nak pH dia kat mulut you neutral. Dekat stomach you acid. Tapi dia macam, I tak nak, I nak macam, kita nak, dia macam nak special. Jadi dia nak alkali, dia nak alkali condition. Bila dia alkali condition, duodenum ni perlu produce satu condition yang alkali untuk supaya action of lipase, amylase dengan trypsin dekat duodenum. Alright, sebelum tu, you nampak lipase dekat sini. Alright, so kita akan digest fatty acids, fats ni kepada fatty acids and glycerol, lipase complete. Alright, yang ni dah boleh absorb. Pancreatic amylase macam tadi juga, mungkin kalau you chew tadi ada makanan yang tak terdigest, yang sini dia akan completekan semua jadi, masih lagi jadi maltose, tak jadi lagi simple sugar. Trypsin, okay, dekat dalam perut tadi, protein kepada polypeptide. Kan, polypeptide long chain macam ni. Alright, so
trypsin dijadikan peptide. Alright, mungkin ada yang 3, mungkin ada yang 2, shorter chain of polypeptide. Peptide je. Okay, tapi masih lagi belum jadi amino acid. So kita boleh absorb fatty acid and glycerol, masih lagi belum boleh absorb sugar and amino acid. So back to the question of how duodenum ni nak achieve dia punya alkali. That is the function of liver. Okay, this one, please listen carefully. Liver produce bile. Maksud bile adalah bile hempedu, pundi dia keluar hempedu, cecair hempedu lah. Bile, cecair hempedu. Kalau you pernah makan telur ikan, kan, kalau makan telur ikan ke ataupun mempedal ayam ke, you nampak warna hijau tu. Kalau warna hijau tu, lepas tu you pun rasa, you akan rasa pahit gila. Pahit maksudnya because it's very alkaline. It's very alkaline. Sama juga macam telur ikan kan. I suka makan telur ikan. But telur ikan selalu you kena cari yang macam freshly, baru keluar. Yang tak ada hijau dekat sini. Sebab kalau dah lama, cecair hempedu tu dah pergi dekat telur ikan tu, dia dah jadi pahit, dah tak sedap. Alright. So apa I datang tu bile. Okay. So bile, kalau you makan bile ni, is very alkaline. Jadi liver yang produce bile adalah liver. Hati yang produce bile. Gallbladder tolong simpankan bile ni. Alright, dia tolong simpan dekat dalam ni. Jadi bila badan kita perlu, barulah gallbladder ni akan secrete. So soalan dia, what happen kalau you tak ada gallbladder? Boleh tak badan you produce bile? Boleh, tak ada masalah sebab liver yang produce. Alright, ini adalah soalan catch sikit. Alright, soalan perangkap sikit. Dia cakap tak ada gallbladder. What happened to the secretion of bile? Bile still can be secreted because the production of bile is come from liver. Alright, bile duct, alright, yang tolong salurkan bile dekat dalam gallbladder dekat sini. Itu adalah bile duct. Sebab tu you nampak ada blockage kan kadang-kadang, right? Dekat dalam gallbladder ni ada bile salt. Bile salts. Alright, samalah dengan bile atau bile salt. Waktu I belajar dulu, there's one parasite dekat ni yang kita belajar, parasites yang dia suka masuk dekat dalam manusia, lepas tu dia suka duduk dekat liver. Alright. Waktu tu I don't know why this parasite suka duduk kat liver. Sampailah I found this old paper, basically this parasite dia makan bile. Dia makan bile kat sini. Orang say, interesting. I lupa nama dia, nanti ingat balik. Alright. So dia duduk kat sini. Lepas tu ada orang yang ada batu karang. Batu hempedu. Tahu tak? Kan kalau batu karang happen dekat you punya ni kan, orang tak boleh kencing. Tapi dia kata dia ada masalah batu hempedu, karang hempedu, something macam tu lah. Well, sebab salts ni dia dah crystallize. Alright, dia crystallize for some reason, dia block kat sini. So you kena pergi surgery lah, remove. Sebab kalau dia block kat sini, bile tak boleh nak secreted. Jadi bila bile tak boleh nak secreted dekat dalam ni, action of lad ni tadi, dia tak boleh nak capai dia punya ni. Jadi orang akan makin kurus sebab bila dia makan je semua pergi dekat tahi dia. Faham tak? Dia tak boleh nak absorb all these nutrients. Jadi kena buat surgery untuk remove. So kita akan tengok. Alright, ini kan bila dia keluar daripada daripada sini, makanan dekat dalam perut, dia lalu duodenum, jejunum, ileum. Sekarang ni yang kita fokus dekat first partnya dulu, duodenumnya je dulu. So, nampak ni kan? So, duodenum. Okay. Ni secretion dia. Alright, you see? Ni pancreas dekat situ. Ada pancreatic duct. Tu bile duct. Duodenum, jangan nak tunjuk dia secretion of dia punya. Ni je. Tak ada. Sini, sorry.
Alright, ini contoh makanan ini ada, ini adalah trypsin, pancreatic amylase, lipase. Ini adalah secretion of you punya enzyme. So ini adalah secretion of bile. Nampak? Bile dia kita simpan kat sini, kita secrete keluar dekat duodenum. This is your duodenum kan? Secrete campur sekali dengan enzim yang dikeluarkan oleh pancreas dekat sini. See, masuk ni gaul lah dengan makanan-makanan you dekat dalam duodenum. Sekejap. Okay. Function bile, first kali dia nak neutralizekan chyme yang acid tadi yang dia keluar dekat sini. So, neutralize. Satu lagi, prepare alkaline condition. Like I said, okay. This one function yang paling penting. Lipids, alright, fats yang you makan, it's insoluble in water. It's insoluble in water. Jadi, it's hard untuk badan kita digest. Sebab kalau lipase, alright, nak masuk dekat dalam fat tu, lipase ni dia macam cecair. So it's very hard untuk lipase ni act on, let's say you makan a clump of fat macam tu. Jadi bile dekat sini, function dia salah satunya selain daripada prepare alkaline condition, it emulsify lipids. I don't know if you remember or not, kalau food test, ingat tak kalau nak test food, I ask you untuk remember, idola saya, right? Mak prihatin, bapa garang, Ella fasih. Right? Ini adalah macam ni you nak test makanan. Iodine untuk test starch, Milan untuk test protein, Benedict untuk test glucose atau reducing sugar, emulsion test untuk test fat. Basically, what happen test ni, kalau you syak air ni dibuat daripada lemak, I dah cakap dalam air ni I rasa ada lemak sebab I minum air je tapi I gemuk. Mungkin lah you rasa macam tu. So macam ni you nak test, you letak ethanol kan dekat dalam ni, lepas you goncang. Kalau nampak ada like macam smaller droplets of lipid, alright? Macam ni, dia jadi smaller droplets of lipids. Macam tu, maksudnya ada emulsion, maksudnya dalam tu ada lipids lah. So what happened here, bile daripada lipid besar macam ni, okay, you reduce the surface tension of lipids, so you emulsion, you jadikan dia into tiny droplets. Alright, itu maksudnya emulsify lipids, reducekan lipid jadi tiny droplets. Reducekan lipids jadi this tiny droplets. Bila dia dah jadi tiny droplets, it increase surface area for action of lipase. Kalau tadi lipase, hard for lipase nak act dekat sini, tapi sekarang ni bila dia dah jadi kecil, senanglah lipase nak digestkan this tiny, alright, small droplets of lipid. Okay, that's dekat sini pH 7.6, 8.6. So kalau you remember balik dekat sini, dekat pancreas ada thal. So trypsin, polypeptides ni kita just jadi peptides. Amylase, pancreatic amylase masih lagi jadi maltose. Lipase je yang boleh digest jadi fatty acids and glycerol. Yang ni je yang dah complete. Yang ni tak complete lagi. So kat mana all this completion occur? All this completion occur happen dekat ileum. Alright, okay, ni yang belajar kat duodenum. Pancreatic amylase, trypsin, lipase. Alright, so this the final, alright, kat mana yang akhirnya badan kita macam, oh thank God it's over, now we can absorb. It happens dekat ileum. Kalau you tengok video yang I bagi tadi, it say it happen dekat duodenum sekali. Tapi for your sake, for your syllabus, remember all this digestion and absorption happen dekat ileum. Alright.
the last part of small intestine sebelum dia pergi dekat large intestine. You see, duodenum dekat sini, jejunum dekat sini, and this part is ileum. Sebelum dia masuk dekat large intestine. So what happened dekat ileum is all these things happen. Okay. All these things happen. So carbohydrate digestion is completed dekat ileum. Tadi dia jadi maltose, alright? Kita akan digest dia guna enzim maltase untuk jadi glucose. Bila dah jadi glucose, ini dah final. Sekejap, you guys dengar tak bunyi bising? Tak ada je dengar? Dengar. Sikit je. Dengar kan? Okay dah. Right, maltose tambah water, enzim maltase dah jadi glucose. Simple molecule, monosaccharide settle. Right, dah settle. Let's say kalau you makan sucrose, alright? Sucrose ni adalah disaccharides. Macam mana nak ingat ni? Go mama, ingat tak? Go mama, go for star, go lala. Right? This one adalah disaccharide, lactose, sucrose, maltose. Lactose you dapat dah bila you minum susu. Sucrose you dapat kalau you makan buah. Right? So bila makan buah, it's not complex macam nasi. Jadi this digestion happen dekat small intestine. Dekat ileum you ada enzim sucrase. Dekat ileum you ada enzim lactase yang akhirnya jadi monosaccharide balik. Right? All this monosaccharide nanti yang ni semua dah okay, dah paling small untuk diabsorb dekat dalam badan kita. Dekat ileum juga, walaupun tadi dekat duodenum ni dah ada lipase, alright, dah ada lipase, dekat ileum pun ada lagi lipase, alright, sebab mungkin you makan banyak sangat butter chicken, so banyak lipase yang tak terdigest, kita akan complete digestion. Protein, okay, protein ni susah sikit sebab you macam nama dia macam tak familiar. Okay, protein daripada dipeptide tadi, kita sebut peptide peptide yang dekat trypsin. Trypsin dekat duodenum. Okay. Protein kepada polypeptide dekat stomach you. Okay. Dekat stomach you. That one pepsin. Polypeptide kepada peptide itu dekat duodenum. Itu trypsin. Sekarang ni nak jadikan dia amino acid dekat ileum kita guna irepsin. Irepsin. Alright, jadi amino acid. Mulai. Ini untuk protein. Protein dia yang susah sikit. Alright. So, you bayangkan satu protein ada banyak polypeptide. Okay. Banyak polypeptide macam ni. So, bila makan, dekat dalam perut, first kali kita ada enzim pepsin. Okay, jadi bila enzim pepsin ni daripada protein, kita digestkan dia jadi polypeptide. Satu polypeptide, dua polypeptides. Dekat duodenum, enzim trypsin. Alright, trypsin. Daripada polypeptide ni, kita digestkan dia jadi peptide. Masih lagi tak semua. Dekat hujung ileum ni ada enzim irepsin. So, kita digestkan peptide kepada amino acid. Hilang terus. Aish! Okay, hilang. Okay, amino acid. So, bila jadi amino acid, yang ni dah akhir sekali boleh diabsorb dekat punya ileum. Itu sahaja untuk digestion. So tengok kat sini all this question. The diagram shows a human digestive system. Which of the parts A, B, C or D produce an enzyme that hydrolyze fat? Apa jawapan dia? C. Yes, betul. Jawapan dia C. Enzim dekat A?
Amylase. Yes, salivary amylase. Enzim dekat B? Pepsin. Pepsin. Enzim dekat C? Trypsin. Trypsin. Amylase. Pancreatic amylase. Yes, bijak. Dengan lipase. Lipase. Dekat D? Di large intestine ni. Ada tak? Tak ada enzim dekat D. Nanti kita akan belajar apa ada dekat D. Okay. The table below shows class of food and enzyme involved in hydrolysis. X, amylase, sucrase, lactase, maltase. Y, pepsin, trypsin, erepsin. Okay. Y is the food class X and Y. Oh, senang. Apa ya? A. Yeah, senang. Alright, siapa yang rasa susah lagi? Okay, you can have a look back. Okay, mungkin you misunderstood somewhere. Okay, which of the following is true? Show the relationship of the rate of reaction of trypsin. You jumpa kat mana trypsin? Pancreas. Pancreas kan, dekat duodenum kan. So, dia kena alkali ke acid ke neutral? Alkaline. Yes, alkaline. So, yang mana satu jawapan dia? Okay, ini bukan, ni acid, ini neutral. Okay, ini jawapan dia. Extreme alkaline atau slightly alkaline? C ke D? D. Okay, ini adalah untuk bile, alright? It's very alkaline. Tapi untuk trypsin, dia is just slightly alkaline. Jawapan dia C. Okay, it's 8.5 to something tu. Okay, let me have a look dia punya real pH. Tak ada tak letak pH kat sini. Ada sini. 7.6 to 8.6. It's slightly alkaline. Okay ke Amira? Okay. Which ni kita dah buat. Okay. The table below shows the class of food and the place of hydrolysis. X occur in mouth, stomach and duodenum. Tak, stomach ni sebenarnya. Alright. Y, stomach and duodenum. Z, duodenum. Okay. Which yang represent X and Y? Kalau it's mouth, kenalah carbohydrate. Right? Yeah, so Y, stomach dengan duodenum, protein, Z. Jawapan dia ayam. Okay. Okay, what happened? Ini saya cakap. Ini adalah liver, ini adalah bile duct. Tube S ni adalah bile duct. Ini adalah bile bladder. So what happened kalau ini tersumbat? So adakah, apa jawapan dia? A, B, C atau D? C. Betul, jawapan dia C. Alright, adakah D? Bile cannot be produced. Tak ada masalah. Bile boleh produce macam biasa je. Cuma dia tersumbat kat sini. Alright. So, digested food cannot be carried to the liver. Tak, ini function hepatic portal vein yang kita akan belajar lepas ni. Protein terkait the rate of digestion of protein. Nah, alright, bile adalah untuk emulsify lipids. Alright, itu adalah function utama dia. You boleh cakap rate of digestion of protein kalau nak cakap trypsin. It's not alkaline condition but it's like second layer question. Ini jawapan dia clear untuk nak cakap bile emulsify lipids. Okay, ini adalah soalan essay. Right? Diagram 7.2 shows part of the digestive system and organ associated with digestion. Explain the effect of non-functional organ C. Alright, liver. Apa jadi kalau liver tak function and Q tak function? So, ini adalah soalan negative question.
Apa jadi kalau benda ni tak function? Okay. Soalan negative question kena jawab negative answer. So betul tak kalau you cakap P produce bile? Itu adalah jawapan positif. So it's tak menjawab, dia kata apa akan jadi kalau P tak ada. Apa akan jadi kalau rice cooker tak ada? Saya cakap rice cooker digunakan untuk masak nasi. Itu tak dapat markah lagi. The following baru dapat markah. Alright. So bile cannot be produced. Yang ini jawapan dekat sini. Kalau you cakap liver produce bile, that one tak dapat markah. Baru cakap bile cannot be produced, negative, baru dapat jawapan. Alright. Enzyme trypsin, amylase, lipase cannot be produced. Baru dapat markah dekat situ. Baru you explain. Bila bile tak ada, baru you cakap lipids cannot be emulsified to tiny droplets. Tu markah pertama, bile cannot be produced. Markah kedua, lipids cannot be emulsified into tiny droplets. Right? Trypsin cannot be released. Jadi apa jadi function trypsin? Polypeptides cannot be changed to peptides. Blah blah blah. Yes, semua dekat tu cukup 6 markah. Yang penting this one negative question have to jawab dengan negative answer. Alright, nampak? Cannot be emulsified. Lipids cannot be hydrolyzed. Starch cannot be hydrolyzed into maltose. Okay, ini adalah soalan 9.1 dekat buku teks you. Explain the importance of digestion process. Okay, untuk break down complex molecule. Okay, break down complex molecule. Digestion ni kan? Complex molecule into simpler molecule to be absorbed by our body. Itu jawapan dia, kenapa it's important digestion. Kalau tak starch masuk dalam tu, tak ada digestion, daripada nasi you makan tu, daripada nasi tu dia keluar. Name the structure in the alimentary canal that are involved in food digestion. Alright, ini soalan Syafiqah Afiyah ni, kan? Ada tak? Ada teacher. Ada. Dapat tak jawapan ni? Simple jawapan dia. Ada? Ada teacher. Okay, tak apa. Syafiqah jawab yang 3 ni tadi. Yang 3. Nombor 2 ni simple. It's the first part of apa yang kita belajar. Mouth, esophagus, stomach. Semua tu structure in alimentary tract involved in food digestion. Nombor 3. Ni Syafiqah cepat. Name the main cell in gastric glands and explain the function of this cell. Ada 3. First, chief cell. It Yes. pepsinogen. Betul. Parietal cell, secrete hydrochloric acid. Last, mucous cell, secrete Yes. Mucus cell, secrete mucus. Okay, kalau ini soalan 6 markah, let's say ini 6 marks question, chief cell, secrete pepsinogen, 1 markah, cakap function pepsinogen apa. Right? Parietal cell, secrete hydrochloric acid, 1 markah, function hydrochloric acid apa. Baru cukup 6 markah. Nombor 4. Okay, ni I nak ramai-ramai lah. The small intestine secrete a few types of enzyme to complete the digestion process. Explain how this enzyme complete the digestion process. Ini dekat yang ending tadi. Apa tak apa Syafiqah lah. Apakah enzyme Syafiqah? Yang untuk jadi simplest molecule. So tak ada ni, amylase semua ni tak ada. Pepsin tak ada. Apa yang ada? Tak apa, ramai-ramai. Cuba jawab. maltase. Yes, maltase. Lagi? Sucrase. Sucrase, Lactase. lactase, Lipase. Erepsin. Erepsin. yes, erepsin. Yang you guys selalu lupa erepsin. Right? Okay. Easy, right? So,
Summative practice 9. Some people cannot drink milk because it causes diarrhea and bloated stomach. Why? Milk ada apa dekat dalam milk? Lactose. Lactose. Kenapa orang ni tak boleh minum milk? Sebab Dia tak ada lactase. so badan dia cannot secrete enzyme lactase. Jadi dia tak boleh nak digest lactose into galactose and glucose. Jadi apa jadi bila badan kita tak boleh nak ni? So bakteria dalam large intestine, right? Ini adalah makanan bakteria. So bila badan you tak boleh, bakteria ni yang akan take over dekat large intestine you. Dia akan makan this lactose untuk produce methane. Dia akan produce methane gas. Yang ni yang ada dekat dalam perut. Lembu banyak tu, sebab tu kalau lembu kentut tak tahulah, dia akan produce methane gas. Methane gas ni boleh bakar dia dan jadi sumber api, bahan api. So kalau manusia ni kita produce methane gas, kita boleh jadi bahan api. Kenapa? Waktu baby, alright, waktu baby you boleh minum susu. Kadang-kadang ada orang waktu baby dia boleh minum susu, dah besar dia tak boleh minum susu. Sebab waktu baby, okay, badan kita, sumber glukos dalam badan kita adalah kalau kita minum lactose, right? Jadi badan kita akan keluarkan enzim lactase untuk ada sumber galactose dengan glukos, sebab badan kita kena produce energy. Tapi bila you besar macam ni, you dah tak ada susu, you makan candy roses, you makan nasi. Jadi kita ada banyak lagi sumber glukos selain daripada susu. Jadi lactose dekat dalam small intestine tu, dia macam, am I a joke to you? Cerita, why do I exist? Dia akan kurangkan pengeluaran dia. Bila kurangkan pengeluaran dia, badan you dah tak produce lactase. Bila badan you tak produce lactase, suddenly you nak minum latte, badan you macam you terus badan you tak boleh produce lactase. Basically that's all lah. Amin had some meat dishes for lunch. Explain how the protein is digested in Amin's stomach. Alright, this one, okay, soalan ni is very baik. Dia dah cakap explain how the protein. Kadang-kadang dia cakap just have meat dishes. So first part you kena cakap dulu meat contain protein. Baru you cerita pasal digestion of protein. Digestion of protein start dekat tukar jadi Peptide. Lepas tu baru dia cakap jadi trypsin, polypeptide kepada peptide, lepsin, peptide kepada amino acid. Tapi some meat juga ada fats. So bolehlah cakap kalau ini adalah soalan you explain macam tak cukup je markah. Cakaplah some meat contains fat. So macam mana digestion of fat, lipids dekat duodenum semua, okay? Alright, nombor 3 ni masuk lagi. Tak apalah, hari ni kita belajar digestion je dulu. Next lah kita belajar absorption. Name structure X and Y. Okay, apa structure X? Duodenum. Ya, betul. Duodenum. Y? Pancreas. Picture, you guys, amazing. The enzyme in X are only effective in alkaline environment. Explain how an alkaline environment is maintained in X. Macam mana? Macam mana nak dapat alkaline environment? You produce bile. Betul, bile produce alkaline. Tapi, alright, selain daripada bile produce alkaline environment, sebenarnya pancreatic juice, right, enzyme yang ada kat pancreas ni kan PAL, this pancreatic juice in some extent is also alkaline, right, it's also alkaline. Kalau markah dia lihat dua markah, explain dia pasal bile, alright, bile neutralize, bile has high pH, alkaline, alright, produce blah blah blah. Tapi kalau macam tambah je sikit, tak salah pun kita cakap pancreatic juice also secretes alkaline, also in alkaline condition, sampai macam tu.
Explain how Y is involved in the digestion of carbohydrate in X. Why? Okay, dia tanya. Macam mana Y involved in digestion of carbohydrate dekat duodenum? Apa enzim dia? Pancreatic amylase. Yes, bijak. Sebab tu you kena sebut pancreatic amylase. Kalau sebut amylase je salah. Sebab amylase ada dua. Okay. Name the enzyme found in Z. Explain how this enzyme functions in the digestion of protein. Enzyme? Pepsin. Yes, pepsin. Macam mana dia function digestion of protein? Tukar protein kepada polypeptide. Itu sahaja. Okay, ni susah sikit. A student enjoys eating a lot of oranges. Explain the effect of eating too many oranges on the digestion of starch in X. Dekat sini. Apa function dia? Orange, acid ke alkali? Acid. So you cakap lah. So, too many oranges will create acidic environment. Will create acidic environment dekat duodenum. Alright, dekat sini tadi dah acid dah. Tambah lagi orange, lagi acidic dia. So, bila it's too acid, dekat action bile ni tadi pun cannot not neutralize. Dia nak neutralize pun dia macam susah nak neutralize. Ada banyak bile. Jadi, the digestion of starch will be less efficient. Jawab dulu. Explain the effect. Digestion less efficient. Okay. Kenapa? Baru lagi cakap it needed alkaline environment and oranges decrease the pH. It's too acidic. Easy? Very easy, right? Okay. Absorption. Tengok. Oh, banyak sangat lah. Tak apalah. Okay. Jangan ni. Stop recording sekejap.